अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਅਸ਼ਰਫ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम रफीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान साहब? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਤੇ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਮ ਵੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਲੇਜ਼ਰਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਟ पा ले ने, बाहर बड़ी ठंड चल रही है। जी रफीकी साहब, आपने मौसम की बात की तो मुझे, क्योंकि अहमद फराज साहब के साथ मेरा ताल्लुक एक बहुत तकरीबन रोज़ की मुलाकात का था और फराज साहब की बड़ी शफकत थी मेरे साथ जी। तो मुझे एकदम फराज साहब का वो शेर याद आया कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, और अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। क्या बात। और आखिर आखिर तो ये आलम है कि अब होश नहीं, रगे मीना सुलग उठी के रगे जान जाना। फराज साहब का तस्वीर यार, कभी कोई प्रोग्राम फराज साहब के अगस्त में उनकी डेथ हुई थी जी जी, और आपको पता है कि 2008 में कितने मारूफ लोग गए थे उसमें। देखो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ और था, आपने नाम लिया फराज साहब का तो एकदम बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। जी जी, लेडी डियाना भी गई थी, ठीक है। फिर उसी महीने में मदर ट्रीसा भी गई थी, फिर उसी महीने में अहमद फराज साहब भी गए थे, और उससे एक माह पहले 4 जुलाई को मेरे वालिद मोहतरम भी गए थे। तो मुझे 2008 की बात, तो मुझे कभी, मैं पाकिस्तान जब भी जाता हूँ तो जो H8 का कब्रिस्तान है वो सबसे पहले मैं एयरपोर्ट से जाते साथ ही अपने वालिद साहब की कब्र पर हाजिर देता हूँ, और उधर जाने के बाद सबसे पहले परवीन शाकिर की कब्र पे जाता हूँ क्योंकि वो भी बिल्कुल बाजू में, फिर आगे जाके अहमद फराज साहब की। क्या बात। तो फराज साहब के साथ बड़ा प्यार का रिश्ता था। आपने बात कहाँ से शुरू की, मौसम का जिक्र हो जी जी, और फराज साहब का जिक्र ना हो। तो मौसम की बात ये है मेरे दोस्त, के मौसम हर तरफ से बदलता जा रहा है, और जब भी याद रखना, जब सर्दियाँ अपने आखिरी अंजाम पे होती हैं ना, तो ये करवट ज़रूर लेती हैं। अच्छा, ये करवट लेके अपने आप का अपना रंग दिखाती हैं। इस वक्त आपने देखा एक सबसे अच्छी बात कि बाहर, मैं अपने तमाम दोस्तों को बताऊं कि जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये लोड शेडिंग की जो बात है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जिसके घर से और मेरे घर से तकरीबन कोई 1 मील की मुसाफत पे इतने बुजुर्ग और इतने तनावर दरख्त जड़ों से उखड़े पड़े हैं और लाइट बंद हुई है, और कोई पता नहीं, मुझे बड़ा इम्कान है कि अभी यहाँ पे भी लोड शेडिंग ना हो जाए जहाँ हम स्टूडियो में बैठ बिल्कुल कर सही है, बिल्कुल सही है। तो मौसम जनाब अपनी रुत का समझें कि ये अंगड़ाई लेके अपने आप को जाती हुई सर्दियाँ बता रही हैं कि हम भी यहाँ कभी हुआ करते थे। क्या बात है जी। पाकिस्तान च नहीं कल्ला मौसम खुशगवार आजकल पाकिस्तान च भी होया है, लेकिन इत्थे भी बड़ा खुशगवार मौसम होया है। हाँ, यहाँ पे खुशगवार तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत, मतलब इस वक्त सर्दी खासी है। जी जी, बिल्कुल और सही आपने देखा कि मैं जिस तरीके से आया हूँ पानी माहौल में फुल तैयार हो के। बोलते ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਸੋ ये ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ दिन ब दिन बड़े तशवीशनाक होते जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं इरफान के पाकिस्तान में जो खासकर ये 3rd वेव आई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक टेलीफोनिक खिताब किया है जी जी, और लोगों को बताया भी है कि 3rd वेव से आपने 3rd जो वेव आई है इससे बचाव के लिए बड़े सीरियस इकदाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आपने 1st वेव में पाकिस्तानी कौम ने एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से
اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا، جی جی میں ایسا نہیں کروں گا کہ پورے ملک کو منجمد کر دوں، روک دوں. تو اب حالات خاصے تشویشناک یوں ہو گئے ہیں کہ اب یہ کورونا کی جو وبا آئی ہے اس میں یار بچوں کو بھی افیکٹ ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی، اس میں صرف جوانوں کو اور بوڑھوں کو نہیں ہوا ہے، بچوں کے بھی. اور یہ ویو ایسی آئی ہے، بلکہ میں ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں احمد فواد صاحب لاہور میں، اور وہ بڑے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتے ہیں ہر چیز سے. پانی نہیں پینا زیادہ، یا ٹھنڈا نہیں پینا ہے، گرم نہیں پینا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے پیرامیٹر کے. میں نے کل پرسوں ان سے بات کی تو کہتے یار مجھے کورونا ہو گیا. اچھا. تو میں ان کو یہ کہا، میں نے کہا فواد صاحب بات یہ کہ اس بیماری سے بچاؤ صرف اور صرف پرہیز ہے. لیکن میں آج کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج شب برات کی رات ہے. آج آپ سب لوگ اپنے، یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس کا ثواب آپ کو پتہ ہے 1000 سالوں کی جو مطلب راتیں ہیں ان کا ثواب ہے. اور اپنے پھر یہ سمجھیں کہ بجٹ انسان کا بچ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آئندہ سالوں میں کتنا رزق ملے گا، کتنی زندگی ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا، سب کچھ. تو یہ اللہ پاک نے ایک بڑا کرم کیا کہ ہمیں آج کی رات نصیب ہوئی ہے. جی بالکل. ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے صدق کے دل سے دعائیں کریں، اور اللہ پاک انشاءاللہ العزیز ضرور سنے گا. جی بالکل صحیح ہے رفیقی صاحب. جڑی ہن اگلی ایک گل چلدی پئی ہے، پاکستان میں ریپبلک ڈے 23 مارچ نو حالے گزر کے گیا. انڈیا نے ایک جڑے انہوں نے پرائم منسٹر نے انہوں نے ایک لیٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نو بھیجیا جی، جہد وچ انہوں نے نیک خواہشات اور کہا کہ جی اسی اگے رل کے ٹراں گے. اور جڑے انڈیا اور پاکستان کے حالات نے، تسی کی محسوس کر رہے ہو کہ پھر بہتری ال جا رہے نے، یا تن لگتا ہے کہ یہ پاکستان نے تو ہمیشہ گل یہی کیتی ہے کہ جی اسی برابری دی بنیاد دے اتنے اگے ود سکتے ہیں، لیکن تمہیں کی لگتا ہے یہ حالات کس پاسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ نیوز تو تب بنی ہے کہ آج آپ لوگوں کو یہ خبر ملی ہے کہ مودی سرکار نے وہاں سے ایک لیٹر بھیجا ہے. جی آپ پچھلے ذرا سالوں پہ نگاہ ڈالیں تو جب بھی ان کے انڈیپینڈنس ڈے آتے تھے یا اس طرح کی بات ہوتی تھی، پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہو، ہمارا پیغام تہنیت پہنچا کرتا تھا. لیکن نیوز آج بنی ہے یہ کہ اتنے عرصے کے بعد ان کی جانب سے بھی کوئی خوشگوار بات کا ابتدا ہوئی ہے. تو میرے دوست، یہ خوشگوار بات ایسے نہیں ہو جاتی ہے. جب اسکول میں 2 بچے لڑتے ہیں تو مانیٹر کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کو کان پکڑواتا ہے. یہ کہیں سے کان پکڑوائے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو میلوں کے حساب سے اندر داخل ہو جائیں اور پھر آپ آ کے اپنی، ان کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کے آرمی چیف، ان کے جو سیکیورٹی کے ایڈوائزرز ہیں، آج تک کسی نے چین کا نام نہیں لیا کہ یار حمزہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ اتنے اندر آ چکے ہیں. یہ تو بالکل اس طرح جیسا نواز شریف نے کبھی کلبھوشن کا نام نہیں لیا. زبان جل جاتی ہے اس کی. اور وہی نہیں، اس کی جو دختر نیک اختر ہیں، جن کا اصل نام پتہ کیا ہے آپ کو؟ جی گڑیا باجی. ان کو آپ اگر عمران خان کا وہ سنیں نا، ہمارے عمران ریاض خان، انہوں نے ان کا نام بتایا ہے. ان کا نام اصل جو تھا، ان کا فون پہ لکھا ہوا تھا نام. یار ان کے کیسے کیسے چمتکار ہیں. یہ سارا، وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ ہما آفتاب است. یہ سارا کا سارا خاندان، یہ بچے ان کے پالنے میں پڑے ہوتے ہیں نا تو یہ سمجھدار ہوتے ہیں. ان کے پیٹ میں داڑھی ہوتی ہے. یار میں حیران ہوتا ہوں وہ ڈبلو گبلو کو دیکھ کے کہ وہ کتنے زیرک ہیں. اور ان کا استاد کون ہے؟ اسحاق ڈالر. اسحاق ڈار ہے کہ اسحاق ڈالر ہی کیا. اب وہ مطلب ان کے ہاں سیانے پنتی کی دیکھ ہمیشہ تیار ہوتی ہے. اور یہ پاؤ چمچہ نکال کے اپنے بچوں کو نا یہ سب کھلاتے رہتے ہیں. اور یہ اب دیکھو گڑیا باجی نے کیسا پینٹ طرح بدلا ہے. اور بات ہو رہی تھی ہندوستان کی، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ خط جو آیا ہے کہ نام ابر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے وہ کیسے خط ہوتے ہیں جن کے جواب آتے ہیں. تو بھائی جان یہ خط جو آیا ہے، یہ کس نے کس کو کہاں پہ مرغا بنایا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. نہیں، بات دراصل یہی ہے. اور کیا بات ہے کہ بات یہی ہے، کچھ بات اعتراف کرتے ہوئے زبان جلتی ہے. کچھ اعتراف کر، دیکھو سچ بولتے ہوئے نا بندے کو دونوں پاؤں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ایک پوزیشن رکھنی پڑتی ہے. سچ بولنے کے لیے آپ کو ایک تو پاؤ بھر کا کلیجہ بھی چاہیے، اور اس کے اندر ظرف بھی چاہیے، اور مضبوط پیروں پہ کھڑا ہونا بھی چاہیے. آپ یہ، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن 73 سالوں میں دیکھیں آپ عمران خان جیسا گھن گرج آدمی کہیں نظر آیا
جس نے UN میں بھی پہنچ کے پاکستان کا نام کیسے بلند کیا, جس نے ہر فورم پہ جی بالکل 27 سپتمبر نے عمران خان یونائٹڈ نیشن ایگزیکٹلی جب وہ بولا ہے جہاں بولا ہے سچائی کے نا, دیکھو سچائی کہنے کے لیے نا عرفان صاحب, سچ بولنے کے لیے, میرے والد محترم اللہ پاک انہیں وری کر رحمت کرے, وہ مجھے کہا کرتے تھے ہم سب بھائیوں کو, کہتے دیکھو بیٹے جھوٹ نہ بولو, کیونکہ جھوٹ ہر چیز کی برائی کی ابتدا ہے. کہتے اگر میں نے تم سے یہ پوچھ لیا کہ بیٹے تم کہاں تھے اسکول میں, تو تم نے کہنا ہے کہ ابو آج تو میں کلاس میں دیر ہو گئی. اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تمہیں کم سے کم 2.5-3 درجن جھوٹ بولنے پڑیں گے کہ کیوں کلاس کی لیٹ ہوئی تھی, میتھمیٹکس کی کلاس تھی, ٹیچر لیٹ آیا تھا, یا میرے سے کلاس نہیں ہوا تھا, میرے سے کام نہیں ہوا تھا. تو جو بات اصل ہے وہ بتاؤ. تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جو انہوں نے آج کسی کے باں مروڑ, پنجابی چ کہنے نا جی کہ آم ٹوسٹ باں مروڑی ہے, تو انگریزی کہنے نا آم ٹوسٹنگ, کسی نے آم ٹوسٹنگ کی تھی. چونڈی وڈی ہے, چونڈی نہیں چونڈی وڈی کا بندہ وہی کرتا ہے, کہیں کسی نے پراپر باں مروڑی ہے وہ اس طرح چل, کسی پٹھو گرم نہیں کھیڑیا کدے. اچھا پٹھو گرم نہیں کھیڑیا, پٹھو گرم بڑی پینٹ پڑتی ہے. پھر بندہ کہنا اے بھائی جی کتوں پٹھو گرم ہویا ہے. پھر انہوں نے کیا کہ ہم جناب پیغام تہنیت بھیج رہے ہیں. بہرحال جی ہم اس کو دونوں آنکھوں سے قبول کرتے ہیں, خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ برابری کی سطح پر اللہ پاک ان تعلقات کو اور مزید آگے چلائے. اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, آپ یقین کریں لوگ اپنے مردے اپنے گھروں کے آنگن میں دفنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچوں کے آنکھوں میں جو وہ کون سی گنس تھی, پیلمٹ گنس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کہہ کے جس طریقے سے چھرے مارے گئے, اور جو ظلم اور کی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. بہرحال میں اس ٹاپک پہ اب کیا جاؤں, دنیا ساری جانتی ہے. یہ ہندوستان کو اپنا رویہ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیر میں جہاں پہ حق خود ارادیت کے لیے لوگ اتنے مطلب اپنی آزادی کی مہم میں بیچارے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ پاکستان تو ہمیشہ, عمران خان نے تو پہلے دن آ کے کہا تھا کہ ہندوستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ 1 قدم آگے بڑھیں, میں آپ کو 2 قدم آگے بڑھ کے جواب دوں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دیتا چلوں جی, یہ بام نوڑنے پہ صرف یہاں تک بات نہیں چلے گی. یہ میرے لفظ خاطر جمع رکھیے, آپ بہت جلدی دیکھیں گے مودی صاحب کا پاکستان میں دورہ ہونے والا ہے. اچھا جی جناب, یہ آپ جب یہ بات, یہ اب حالات اس طرف جائیں گے, مطلب اگلے اور یہ 2021 میں ہی آپ کو نظر آئے گا. بالکل صحیح ہے جی, اسی دیکھا گے, امید یہی کرتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہوں. اچھا رفیق صاحب جی اگلی خبر, کیونکہ سارے کو خبراں جڑیاں نا بڑیاں جو پنجابی کہتے ہیں چوندیاں خبراں, پی ڈی ایم دا فیوچر کی ہے, کیونکہ مینوں بڑی پریشانی لگی ہے. پی ڈی ایم ہوں بالکل ہی تتر بتر ہو گئی ہے, ہوا نکل گئی ہے, اور سارے کوئی بیمار ہو گئے نے. کی بنتا پیا تمہیں لگتا؟ دیکھیں بھائی عرفان صاحب, جب ہمارا آپ کا پہلے پروگرام ہوا تھا پی ڈی ایم کا تذکرہ ہوا تھا جی, اب پی ڈی ایم کو اگر جانچنا ہو نا تو لاہور کا معروف ہسپتال, کیونکہ آپ لاہور کے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کون سا الائڈ ہسپتال ہے, سروسز. تو بھائی جی نا اب جا کے آئی سی یو میں تلاش, گنگا رام بھی ہے, ہاں تو آئی سی یو میں تلاش کرنا کہ پی ڈی ایم کہاں ہے. اچھا, تو آپ کو نظر آئے گی کہ وہیں کہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے, اور وہیں کوئی زنان خانے میں کوئی ایک زنانہ ہوں گی, کوئی مردان خانے میں آپ پشاور میں دیکھیں گے تو وہاں کوئی ہمارے مولانا صاحب وہ ہوں گے علاج کے لیے. اب پی ڈی ایم میں کیا آیا, جھوٹ پہ بنیاد کھڑی ہوئی تھی. اگلے نے جس نے کام کرنا تھا نا, ہمارے انکل زرداری, وہ کر گئے. انہوں نے صفدر کو ٹوپی پہنائی پیپلز پارٹی کی سیرنگی, ٹھیک ہے, اور وہ بے وقوفوں کا سردار اعظم, ٹھیک ہے, جس کو وہ لوگ بیچارہ جب بولتا ہے تو گھر والے بھی پیر نیچے سے پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کے منہ سے کیا کوئی شگفتگی نکلے گی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے جا کے وہ نعرے لگوائے محترمہ سے, محترمہ مریم گڑیا باجی سے, ان کا نام اصل میں گڑیا باجی, عمران خان کا پروگرام دیکھیں آپ کو پتہ چلے جی جی. تو گڑیا باجی نے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, کیا بات, بے نظیر زندہ باد, ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں لگوا کے زرداری دیکھو ایک زیرک سیاستدان ہے. مطلب یہ جو بات ہے کہ جی ایک زرداری ساری پی ڈی ایم پہ بھاری, یہ گل صحیح ہے رفیق صاحب؟ دیکھو فی الوقت تو میں کہوں گا کہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ میں زرداری صاحب سے, میں خود بنفس نفیس ایک مرتبہ نہیں 3-4 مرتبہ میری ان سے ہوٹل میں گپ بھی ہوئی, اور ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, مطلب ایسے نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے طویل نشست ہو, لیکن جتنی دیر بھی میری ان سے گپ ہوئی ہمیشہ بہت
दिल फरेब अंदाज में मिले हैं। मतलब उस वक्त इनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि लाइम लाइट में आए। बेनज़ीर हयात थी, जिंदा थी, तो 2-3 मरतबा इनका ऐसा हुआ कि मैं इनके साथ एस्कॉर्ट भी किया इन्हें। और जब बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हुकूमत टॉपल डाउन हो रही थी तो मुझे अब याद आ गया एक वाक़या। देखें, हमारे होते थे प्रेसिडेंट लगारी साहब, ये FM थे हमारे, फॉरेन मिनिस्टर, कुछ अरसे के लिए रहे। ये फॉरेन मिनिस्टर थे और ये ज़ाहिर है बेनज़ीर के हस्बैंड थे। तो गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो रही थी बेनज़ीर की, तो ये आए थे फारूक लगारी, और इनके साथ बराबर में ये भी तशरीफ़ फरमा थे आसिफ जरदारी साहब। पहले ये आए, बाद में ये आए। तो हमारे होटल के 3 फ्लोर थे, तो उनके ऊपर जहाँ जहाँ ये जितने ठहरे हुए थे MPAs और MNAs, इन सब को मैंने इनको स्कॉट करके इनसे मिलवाया था। तो वो कोई 1.5-2-3 घंटे की एक नशिस्त थी रात के टाइम। अच्छा। तो अब मैं आपको एक और वाक़या भी सुनाता हूँ। देखें, अब आपने बात कहाँ से कहाँ चली गई। एक दफ़ा क्या हुआ जी कि नवाज शरीफ की जब पहली हुकूमत टॉपल डाउन हुई थी, तो इनको हामिद नासिर चट्ठा ने ना इनसे सबसे पहले राहें मुख्तलिफ की थी। हामिद नासिर चट्ठा सर्दियों के दिन थे और हमारी एक ग्राउंड फ्लोर की स्वीट थी, उसमें ठहरे हुए थे। तो अब मैंने देखा कि रात को कोई दिसंबर की बात है, सख्त सर्दियों में, तो नवाज शरीफ साहब नीले रंग की शलवार कमीज पहने हुए और काले रंग की उन्होंने वो वेस्ट कोट पहने हुए। तो इनके साथ इनका, मैं उस लड़के का नाम भूल रहा हूँ, बाद में वो इनका पर्सनल पायलट भी था और मेरे भाई के वो कोर्समेट भी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। पुरानी बात है। तो वो उन्होंने आए आके, तो ये दोनों एंटर हुए, तो मैं नाइट मैनेजर था उस वक्त। तो मैं नवाज शरीफ को देख के आई वॉज जस्ट टेकन अबैक, क्योंकि ऐसी जब एक्टिविटी होती थी तो मुझे पास ऑन जो सुबह का ड्यूटी मैनेजर होता है वो बता के जाता है कि शाम में कोई आएगा। मसलन ज़ियाउल्लाह की दफ़ा आए थे तो हमें बता के गया, तो मैंने उनको रिसीव किया और वो उनको फिर लेके गया उसी रूम में जहाँ पे। तो इसी तरह हामिद नासिर चट्ठा आ गए। अब ख्याल रहे कि ये वो दौर है जिसमें मीडिया का नाम नहीं था, प्रेस कहते थे लोग, मीडिया नहीं कहते। तो हामिद नासिर चट्ठा आए, ये नवाज शरीफ साहब आए और इनके साथ जो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बस पता नहीं, उन्होंने कहा जी ये आपके यहाँ हामिद नासिर चट्ठा ठहरे हुए। तो मुझे एकदम मेरे रिसेप्शन ने कहा कि सर बाहर आए, नवाज शरीफ आए। तो मैं आके मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आना होगा? तो पंजाबी में कहते थे वो नासिर चट्ठा ठहरे हैं। मैं कहा सर बिल्कुल ठहरे हुए, और वो 57 हमारी स्वीट थी उसमें है। अच्छा। तो मुझे कहते अच्छा यार गलती कराओ। मैं कहा सर, मैंने पीछे मुड़ के देखा, उस ज़माने में कार्ड का वो रवाज नहीं था, तो की होल्ड पर में ना चाबियाँ होती थी। मैं कहा सर वो तो रूम में नहीं है, चाबी तो यहीं पड़ी है। तो मैं इसी दौरान में मैं बाहर आ गया, काउंटर से निकल गया। मैं कहा सर आप, तो हमारे काउंटर में ना लॉबी बिल्कुल साथ ही थी, तो मेरे साथ इस तरह चलते चलते यहाँ कहते कितने गया? मैं कहा सर बाहर गई हुई, और मेरा ख्याल है मेरी 11 बजे शिफ्ट शुरू हुई है, इससे पहले वो जा चुके हैं। कहना कब तक आएगा? मैं कहा कोई, मैं पता करता हूँ। मैं लड़के जाकर, मैं कहा कोई मैसेज तो नहीं? कहते जी कोई मैसेज नहीं। हम खड़े होकर बातें करने लग गए। तो मैंने, हमारे ना वेलकम ड्रिंक होती थी कश्मीरी चाय, तो मुझे देख कहते एक ही, मैं कहा सर ये कश्मीरी चाय है, आपकी खबर पेश करो। तो मैंने लड़के बुलाया, उनको चाय पिलाई, छोटे छोटे कप में होते थे, चाय पी। तो मुझे कहते मैनेजर साहब वो तो नहीं आया, हूँ 40 मिनट हो गए ना खड़े रहे। कहते वो तो नहीं, कहते यार ख्याल करना ये सवेरे गल कितने प्रेस च ना दस देना कि मैं इनू मिलन आया था। अच्छा। मैंने जो अपने यादों के दरीचे में लिखी हुई है कई बातें, क्या उनमें ये वाक़या भी लिखा हुआ है। तो बेसादगी में ना बिल्कुल एक बेसाख्ता अंदाज में, तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े प्यार से कहा, कहना मैनेजर साहब देखना सवेरे गल प्रेस च ना दस देना, आज तुसी मैं तो प्रोग्राम जुल्म खुदा दा, तू बहुत जालिम आदमी। ठीक है जी, और अगले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਿਸਤ, ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, अपना ख्याल रखो, ताड़ा साड़ा, रब रखा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। दरअसल बात इसने बड़ी कुछ और पूछनी थी, बात से बात निकल आती है, और हम लोग मैं इस तरह की कोई तैयारी में नहीं बैठता कि पहले स्क्रिप्ट बनाया जाए, फिर वो लफ्ज़ मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह कोई बात आप अपने पहले से दिमाग में डाल के और फिर कर रहे हैं, वो कुछ जाली सा लगता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपका सवाल जब आता है तो वाकई से वाकई बुनत में ना आ जाता है। बहरहाल जी इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि वाक़यात कम और हालात हाज़िरा पे गुफ्तगू ज़्यादा हो। ठीक है जी, साडा ताड़ा रब रखा।